السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في هذا الفيديو الجديد، فيديو ديال المانجمنت ديال السمستر 1. سي لا بارتي نيميرو 9، جزء رقم 9، ليكسبليكاسيون ديال المانجمنت الخاصة بلي زيتيديون ديال الباشلور الباكالوريوس اس 1 بجميع لي فيليير ديالو، اوسي لي زيتيديون ديال ليسونس فوندامونتال اس 1 وجميع لي زيتيديون اللي كيقراو هذا الموديل ديال المانجمنت ولا لورغانيزاسيون دي زونتربريز ولا لونتربريز اي سون انفيرونمون، سوا في لو اس تي، سوا في لين سي جي، سوا في لي كلاس بريباراتوار، سوا في اي ايتابليسمون اخرى. دونك ديجا سالينا الشابتر الاول والثاني ديال ديفينيسيون دو لونتربريز اي لا كلاسيفيكاسيون دو زونتربريز، وخدمنا فيهم دي زيكزيرسيس. دونك لا سيونس ديال اليوم ان شاء الله غنبداو شابتر جديد اللي هو لونفيرونمون دي لونتربريز. لونفيرونمون دي لونتربريز دونك هذا غادي يكون ليبيزود رقم واحد فيه، حيت طول شي شويه نشوفوا بزاف ديال لي شوز. دونك نبداو بلونفيرونمون دو لونتربريز. دونك اول حاجه شنو كينعنيو انفيرونمون دو لونتربريز ولا انفيرونمون دي لونتربريز؟ كنعرفوا بان لونتربريز est une unité économique. L'entreprise ضروري كيكونوا عندها دي relations avec plusieurs agents économiques ولا plusieurs unités économiques. يعني l'entreprise راه كيكون عندها علاقة مع ليطا، مع الدولة كيما شفنا. دونك l'entreprise راه كتخلص الدولة لامبو، بالمقابل الدولة كتعطيها لي سيفونسيون مساعدة. لونتربريز عندها علاقة مع لي كليون ديالها. دونك فونت هما اشا، عندها علاقة مع لي فورنيسور الممولين، ديك الناس اللي كتشري من عندهم. فورنيسور لونتربريز كتشري من عندهم وهما كيبيعوا ليها. لونتربريز كيكون عندها علاقه مع لي بنك، الابناك. دونك الابناك كيعطوا لي زونتربريز لي كريدي ولا لي زومبران، مقابل هي كتعطيهم لي زانتيري. دوك لي زانتيري ديالها كيكون عندها علاقات مع لي اسوسيي، لاكسيونير، لي اكسيونير اللي كانت اون انتربريز دي كابيتو كيما شفنا. دونك لي زاكسيونير كيعطيوها لي زابور يعني الكابيتال، هي بالمقابل كتعطيهم لي ديفيدوند. المهم كاين بزاف ديال لي زاجون ولا لي زينيتي اللي كتكون لونتربريز عندها علاقه بهم. دونك هادو شنو كيتسموا؟ هادو كيتسموا لونفيرونمون دو لونتربريز. L'environnement des entreprises. Ce sont les éléments externes. Ce sont des éléments externes de l'entreprise ou l'environnement. Donc, là, on sait bien que l'entreprise a une relation avec l'environnement. L'environnement peut être une opportunité de développement pour l'entreprise. هاد لونفيرونمون هادو كلهم يقدروا انهم يساعدوا لونتربريز باش تطور، ويقدروا او ميم طو يكونوا كونترانت، يعني اكراه لونتربريز اللي كيفريني لو ديفلوبمون دو لونتربريز. يعني لا لونفيرونمون تقدر تفريني لونتربريز وتقدر ديفلوبي لونتربريز. دونك اول حاجه المهم قبل هكا نديرو ديفينيسيون. سي كوا لونفيرونمون؟ دونك l'environnement de l'entreprise et l'ensemble des éléments externes susceptibles d'influencer son activité et son équilibre.
دونك هذا هو التعريف ديال l'environnement de l'entreprise. L'environnement de l'entreprise هي l'ensemble ديال les éléments externes كيما شفنا هادو ce sont des éléments externes اللي ممكن انهم يأثروا على النشاط ديال l'entreprise وحتى على l'équilibre ديالها والديفلوبمون ديالها. دونك هذا هو l'environnement. L'environnement de l'entreprise هو l'ensemble des éléments externes susceptibles d'influencer son activité et son équilibre. Donc كيما شفنا l'entreprise évolue par rapport à son environnement. Donc nous كنهضروا على l'environnement de l'entreprise. هاد l'environnement de l'entreprise تقدر imposer des contraintes. Donc impose des contraintes وتقدر offre des opportunités. هادشي راه باقي نشوفو. يعني l'environnement تقدر تسبب مشاكل pour l'entreprise وتقدر تنفع l'entreprise. يعني هنا هذا كنهضروا على effet négatif وهنا كنهضروا على effet positif. يعني l'environnement تقدر تأثر سلبيا على l'entreprise. هنا كنهضروا على freiner son développement. يعني كتوقف الديفلوبمون ديال لونتربريز ايفي نيجاتيف ويقدر يكون ايفي بوزيتيف. يعني هنايا كنقولوا renforcer ولا renforcer le développement son développement. يعني كتقوي الديفلوبمون ديالها son développement. المهم هادشي راه باقي نهضروا عليه. كنهضروا على لامباكت ديال لونفيرونمون دو لونتربريز على لونتربريز. المهم غير هادشي. دونك نهضروا دابا نشوفوا لي كاركتيرستيك. اول حاجه نبداو بها هما لي كاركتيرستيك. اول حاجه نبدا بها اللي نشرحها لكم اليوم هما لي كاركتيرستيك de l'environnement de l'entreprise. شنو باش كيتميز l'environnement de l'entreprise؟ ماشي لي كومبوزونت لي كاركتيرستيك. فرقوا بين لي كاركتيرستيك et les composantes. Donc l'environnement de l'entreprise عندها 3 caractéristiques. عندها 3 caractéristiques. Donc اول caractéristique اللي هي caractérisée par la dimension. La dimension. أول حاجة هي la dimension. يعني en fonction de la taille de l'entreprise et de son type de marché. يعني هاد l'environnement تقدر تكون environnement كبيرة تقدر تكون environnement صغيرة. المهم على حساب. دونك هنا كنقولوا la dimension. Donc l'environnement هنا l'environnement de l'entreprise peut être l'environnement peut être régional. تقدر تكون ريجيونال غير يعني جهويه ولا اقليميه ريجيونال. تقدر تكون ناسيونال او انترناسيونال. انا كنهضروا على لا ديمونسيون. يعني لا ديمونسيون ديال l'environnement تقدر تكون environnement petit, moyen environnement, grand environnement. donc régional, national, international. يعني انها على حساب لا تاي دو لونتربريز و سون تيب دو مارشي. ملي نهضروا على لا ديمونسيون يعني كنهضروا فورسيمون على اش تاي دو لونتربريز اي سون تيب دو مارشي. اي سون تيب دو مارشي. الا كان مثلا واحد البتيت انتربريز راه فورسيمون لونفيرونمون ديالها راه كتكون بتيت يعني ريجيونال. الا كانت مثلا غروند انتربريز
au niveau national تقدر تكون l'environnement ديالها ناسيونال يعني مويا. اما الا كانت مثلا تري غروند انتربريز اللي معروفه في العالم كله دونك راه l'environnement ديالها راه كتكون كبير يعني كيكون عندها علاقه مع لي كليون في جميع دول العالم دي فورنيسور في جميع دول العالم. دونك هنا حتى لي تيب دو مارشي النوع ديال لو مارشي حيت كاينين دي زونتربريز اللي عندهم مارشي اللي هو صغير مارشي كبير. دونك هنا كنهضروا على لا ديمونسيون. دوزيام كاركتيرستيك اللي هي لا كومبلكسيتي. La complexité. Donc l'environnement de l'entreprise il se caractérise par une complexité. يعني هنا كنهضروا على la nature et la configuration de l'activité de l'entreprise. يعني تقدر تكون environnement complexe, environnement très complexe, et ça dépend. Donc هنايا هادي se rapporte se rapporte à la nature et la configuration de l'activité de l'entreprise. يعني أن la complexité de l'environnement ça dépend de quoi? Ça dépend de la nature ou la configuration de l'activité de l'entreprise. يعني إلا كانت l'entreprise مثلا عندها واحد l'activité اللي هي très complexe راح حتى l'environnement كتكون complexe. d'accord. إلا كانت مثلا واحد l'entreprise اللي عندها واحد l'environnement un peu complexe عندها واحد l'activité اللي هي un peu complexe حتى l'environnement ديالها كتكون un peu complexe. يعني كنهضروا دابا هنا ici كنهضروا على les techniques utilisées par l'entreprise, le processus de production, كلشي كيتحدد هنايا. Troisième caractéristique هي la turbulence. Turbulence كنعنيو به instabilité, عدم الاستقرار et l'incertitude الشك. يعني l'environnement ديال l'entreprise راه كتكون instable وكاينه واحد l'incertitude يعني parmi les caractéristiques. donc l'environnement de l'entreprise est instable et toujours on peut pas prévoir les variations et l'évolution de cet environnement. يعني بعبارة أخرى بأن l'environnement de l'entreprise راه كتميز بلا تيربيلونس. كوا لا تيربيلونس يعني لانستابيليتي عدم الاستقرار ولا انسيرتيتود ديما واحد الشك. علاش؟ لان l'environnement ديال l'entreprise كما قلت لكم راه انستابل يعني ماشي مستقره يعني ديما كيكون واحد التغيرات ديما كيكون واحد ليفوليسيون تطور وهاد لي زيفوليسيون هاد لي فارياسيون اون بو با بريفوار. يعني داكشي علاش كنقولوا انسيرتيتود الشك حيت حنا ما ضامنينش. يعني مثلا سوبوزو مثلا ناخذوا لي كليون l'environnement اللي كتمثل لي كليون ديال لونتربريز. واش لي كليون ديما تايقه في هذوك لي كليون عاد يشرو عندها والله اعلم شنو غيوقع. يقدروا هذوك لي كليون يبدلوا الراي ديالهم ما تلاوش يشرو. يقدروا هذوك لي كليون يديروا فايت يعني ما عندهم باش يشريو. يقدروا مثلا لي فورنيسور يزيدوا الثمن ديال السلعه. يقدر مثلا يلقى واحد الكريز ايكونوميك في البلاد دونك ياثر على لونتربريز. يعني l'environnement ديال لونتربريز اي انستابل يعني اون بو با بريفوار ميتو هادشي كيأثر على ليفوليسيون ديال لونتربريز. داكشي علاش حنا ضروري كندرسو l'environnement دو لونتربريز لان ملي كندرسو l'environnement دو لونتربريز هادشي كيساعدنا في لا جيستيون ديال لونتربريز. دونك هادشي اللي عندنا في لا سيونس ديال اليوم. ان شاء الله ليبيزود الجاي ديال l'environnement دو لونتربريز غنهضروا على لي كومبوزون دو l'environnement دو لونتربريز اللي كاين جوج الانواع ماكرو انفيرونمون اي ميكرو انفيرونمون. au revoir حتى لا سيونس الجايه. السلام عليكم.